Vest koja je u samo nekoliko trenutaka obišla čitav region, ostavila je bez reči hiljade ljubitelja košarke. Mnogi su tokom godina navikli da najvažnije utakmice, najveće pobede, najdramatičnije završnice i istorijske trenutke doživljavaju upravo kroz glas Edina Avdića. Zato je informacija da je jedan od najpoznatijih sportskih novinara i komentatora iznenada preminuo u 47. godini života izazvala šok, nevericu i ogroman talas emocija širom Balkana. Mnogi i dalje ne mogu da poveruju da čoveka čiji je glas do pre samo nekoliko sati bio prisutan na društvenim mrežama više nema među nama. Upravo ta činjenica dodatno pojačava osjećaj tuge koji se proširio među sportskim radnicima, novinarima, bivšim i sadašnjim košarkašima, ali i običnim ljudima koji su godinama pratili njegove prenose. Šta se zapravo dogodilo? Kako je moguće da ništa nije ukazivalo na tragediju? Zašto je njegova posljednja objava danas postala predmet brojnih komentara? I zbog čega mnogi govore da je regionalna košarka ostala bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova? Pišite u komentarima koje ćete utakmice i koje komentare Edina Avdića zauvek pamtiti. Podelite ovaj video sa svima koji su pratili košarku uz njegov glas, jer je ovo priča o čoveku koji je ostavio trag mnogo veći od sportskog novinarstva. Tragična vest stigla je danas, kada je potvrđeno da je Edin Avdić preminuo u 47. godini života. Vest koja je odjeknula regionom neverovatnom brzinom. Brojni ljubitelji sporta ostali su zatečeni činjenicom da je čovek koji je decenijama bio sinonim za vrhunsko poznavanje košarke otišao iznenada i bez prethodnih naznaka da bi ovakav scenario mogao da se dogodi. Posebnu težinu celoj priči daje njegova posljednja aktivnost na društvenim mrežama. Samo nekoliko sati pre smrti objavio je kratku vest koja se odnosila na košarku. Miloš Teodosić je novi sportski direktor Zvezde, napisao je Avdić. Ništa u toj objavi nije ukazivalo da će samo nekoliko sati kasnije region saznati jednu od najtužnijih sportskih vesti ove godine. Zato mnogi danas govore da je njegova smrt došla potpuno neočekivano. Nije bilo oproštajnih poruka, nije bilo nagoveštaja, nije bilo razloga da bilo ko pomisli da će naredni sati doneti ovako bolan kraj jedne velike karijere. Edin Avdić rođen je u Sarajevu 19. juna 1979. godine. Njegova životna priča od samog početka bila je snažno povezana sa košarkom. Još kao dečak zavoleo je igru pod obručima, a vrlo brzo postao je deo sistema Sarajevske Bosne. Zanimljivo je da je Bosna upravo u godini njegovog rođenja postala prvak Evrope, što je dodatno doprinelo posebnoj vezi koju je osjećao prema klubu u kojem je napravio prve sportske korake. U mlađim kategorijama igrao je na poziciji beka šutera. Kasnije je prelaskom u prvi tim preuzeo i ulogu playmakera. Oni koji su ga poznavali iz prethodnog perioda često su govorili da je posjedovao izuzetno razumevanje igre, što će se kasnije pokazati kao jedna od njegovih najvećih prednosti u novinarskoj karijeri. Ipak košarkaški put nije trajao toliko dugo koliko su mnogi očekivali. Doneo je odluku da se posveti obrazovanju i novinarstvu. Upisao je Fakultet političkih nauka u Sarajevu na novinarskom smeru i uspešno završio studije. Ta odluka promenila je njegov život. Prvi profesionalni angažman dobio je na federalnoj televiziji. Već tada je bilo jasno da posjeduje energiju, znanje i stil
koji ga izdvajaju od drugih komentatora. Nakon toga prelazi na OBN, gde počinje period koji će ga učiniti poznatim širom regiona. Upravo tokom rada na OBN-u dolazi do izražaja njegova ogromna ljubav prema NBA ligi i reprezentativnoj košarci Bosne i Hercegovine. Njegovi prenosi bili su drugačiji. Nije bio komentator koji samo opisuje ono što se događa na terenu. Gledaoci su imali osjećaj da zajedno sa njim proživljavaju svaki napad, svaku trojku, svaku blokadu i svaki važan trenutak utakmice. Među bezbroj komentara koje je ostavio iza sebe, jedan se posebno izdvaja. Eurobasket 2013. godine. Bosna i Hercegovina igrala je protiv Litvanije. Utakmica koja je već sama po sebi bila puna emocija, dobila je dodatnu dimenziju u trenutku kada je Mirza Teletović pogodio neverovatnu trojku sa velike udaljenosti. Tada se začuo komentar koji će postati deo sportske istorije regiona. Mirza Teletović s parkinga, šta je sada pogodio Mirza Teletović? Taj uzvik postao je legendaran. Ljubitelji košarke i danas ga prepričavaju. Dele na društvenim mrežama i koriste kao simbol jednog vremena u kojem je Edin Avdić bio glas najvećih košarkaških emocija. Nakon rada na OBN-u usledio je prelazak na Arenu Sport, televiziju na kojoj će ostati do posljednjeg dana života. Tu je dodatno učvrstio status jednog od najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije. Njegovo ime postalo je sinonim za vrhunske prenose NBA lige, Evrolige, regionalnih takmičenja i reprezentativne košarke. Posebnu prepoznatljivost stekao je kroz saradnju sa Nenadom Kostićem. Njihovi prenosi postali su omiljeni među publikom jer su spajali stručnost, analitiku, humor i emociju na način koji se retko viđa u sportskom novinarstvu. Njegov glas ostao je upamćen u ABA ligi, koja se oglasila povodom njegove smrti. Kolektiv ABA lige duboko je potresen iznenadnim odlaskom voljenog komentatora i košarkaške ličnosti Edina Avdića. Edinova strast prema ligi bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, zanimljiv medijski rad i kao voditelj ABA Talks podcasta pomogao je da približi košarku navijačima širom regiona i ostavio trajan trag u ovom sportu. Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i svima čije je živote dotakao. Njegov glas, strast i ljubav prema košarci mnogo će nedostajati, a njegovo nasleđe ostaće dragocen deo zajednice ABA lige, stoji u saopštenju ovog takmičenja. Ali ono što je mnoge najviše fasciniralo nije bilo samo njegovo znanje, bila je to strast. Edin Avdić nije komentarisao košarku kao običan posao. Živeo je svaku utakmicu. I upravo zbog toga njegov odlazak danas mnogi doživljavaju kao gubitak bliskog prijatelja kojeg nikada nisu lično upoznali. Prema informacijama koje su objavljene tokom dana, poznati sportski novinar i komentator preminuo je u svom stanu u Beogradu usled iznenadnih srčanih problema. Vest je odjeknula regionom neverovatnom brzinom, a brojni ljubitelji sporta ostali su zatečeni činjenicom da je čovek koji je decenijama bio sinonim za vrhunsko poznavanje košarke otišao iznenada i bez prethodnih naznaka da bi ovakav scenario mogao da se dogodi. Posebnu pažnju posljednjih godina privukli su njegovi podcasti i autorske emisije. Zajedno sa Milošem Jovanovićem vodio je popularni podcast Udvajanje, dok je kroz svoj XYOX chat razgovarao sa najvećim imenima regionalne i svetske košarke.
Samo 2 dana pre smrti objavljen je njegov intervju sa Jusufom Nurkićem. Razgovor je trajao više od 2 sata. Gledaoci su odmah primetili posebnu atmosferu između dvojice sagovornika. Nurkić, koji nije poznat kao osoba koja se lako otvara pred kamerama, vodio je iskren i opušten razgovor sa Avdićem. Mnogi danas upravo taj intervju gledaju potpuno drugačijim očima. Ne samo kao sportski razgovor, već kao posljednje veliko svedočanstvo novinara koji je decenijama obeležio regionalnu košarkašku scenu. Odlazak Edina Avdića ostavio je prazninu koju će biti teško popuniti. Njegov glas bio je mnogo više od komentara utakmica. Bio je deo velikih pobjeda, teških poraza, istorijskih trenutaka i uspomena koje će ljubitelji košarke zauvek nositi sa sobom. Tokom karijere pokazao je da vrhunski sportski novinar nije samo čovjek koji prenosi događaje sa terena. Pokazao je da znanje, priprema, emocije i poštovanje prema publici mogu da stvore nešto mnogo veće od običnog prenosa. Zato danas hiljade ljudi širom regiona ne govore samo o tome da je preminuo poznati komentator. Govore o čoveku koji je obeležio jedan period košarke na ovim prostorima. Od Sarajevske Bosne i prvih košarkaških koraka preko federalne televizije, OBN-a i Arene Sport, pa sve do podcasta koji je vodio posljednjih godina, Edin Avdić ostavio je trag koji će ostati zapisan u istoriji regionalnog sportskog novinarstva. Njegove legendarne reakcije, prepoznatljiva energija, ogromno znanje i ljubav prema košarci nastavit će da žive kroz snimke, emisije i sećanja generacija koje su odrasle uz njegove prenose. Posebnu tugu izaziva činjenica da je samo nekoliko sati pred smrt bio aktivan, pratio sport, komentarisao aktuelna dešavanja i radio ono što je najviše voleo. Upravo zbog toga ova vest za mnoge deluje nestvarno i teško prihvatljivo. Porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su ga voleli ostaju uspomene na čoveka koji je svoj posao radio sa strašću, kakva se retko sreće. Regionalna košarka izgubila je jednog od svojih najvećih ambasadora, a publika glas koji je svakoj utakmici davao posebnu emociju. Počivaj u miru, Edine. I za sam kraj, napišite nam u komentarima koje ćete njegove prenose, emisije ili legendarne komentare zauvek pamtiti. Da li je upravo Edin Avdić bio glas uz koji ste gledali neke od najvećih košarkaških utakmica u životu? Koji trenutak vam padne na pamet kada čujete njegovo ime? Ako smatrate da ovakvi ljudi nikada ne smiju biti zaboravljeni, podelite ovaj video kako bi što više ljudi odalo poštovanje čoveku koji je decenijama živeo košarku zajedno sa svojom publikom. Hvala vam što ste bili sa nama.